Hello everyone! How are you today? I hope you'll fine, yeah? Okay, today we will learn features of informal writing. Nah, before we go further, we will review for a while from what have we discussed on the previous meetings untuk persiapan ulangan harian minggu depan. Okay? Are you ready to learn with me? Good. Let's start. Let's review for a while, yeah. In Unit 2, on our first meeting, we learned about Samuel Pepys. We read together about a diary of Samuel Pepys. Do you still remember about that? Masih ingat nggak waktu kita membahas unit kedua pada saat meeting pertama? Kita membahas tentang A Diary of Samuel Pepys. Kita membaca bersama-sama diary-nya. Masih ingat? Masih ingat ya? Nah, dari hasil kita membaca itu tadi, kita tahu bahwa terdapat perbedaan, different life in the past. Jadi pada saat masa lampau, biasanya ngapain orang-orang di sana? Most people there using candles as the lamp. Jadi sebagai lampunya mereka masih menggunakan apa? Mereka menggunakan lilin sebagai alat penerang. Ya kan? Lalu, most people there don't have a clock. Masih belum mempunyai clock atau jam. Kenapa? Because at that time a clock was so expensive. Jadi jam di sana itu dijual dengan sangat mahal. Jadi kebanyakan orang-orang di sana tidak mempunyai a clock atau jam. Jadi mereka tidak tahu jam berapa. Ya, waktu mereka bangun, mereka melakukan sesuatu, mereka tidak tahu jam berapa pada saat itu. Okay? Now, next ya. In our second and third meeting, we discussed the use of used to and didn't used to. Do you still remember what the purpose of used to is? Ada yang masih ingat nggak apa sih sebenarnya tujuan kenapa kita harus belajar used to dan didn't used to? Karena we used to talk about the past situations that are not true now or for things that we did regularly in the past but we don't do now. Jadi, used to dan didn't used to ini membantu kita agar kita bisa menjelaskan atau membicarakan tentang situasi atau kebiasaan yang dulunya kita sudah pernah lakukan, tapi sekarang kita tidak lakukan kebiasaan tersebut lagi. Nah, dalam bahasa Inggris kita memakai used to dan didn't used to untuk menjelaskan hal tersebut. Oke? Nah, the form of used to is like this. Nah, first of all, there will be a subject. Pertama-tama pasti ada subjeknya dulu untuk mengawali kalimat. Bisa I, you, we, they, or he, she, and it. Then it will be followed by used to or didn't used to. Kalau kalimatnya affirmative, kita pakai used to. Tapi kalau kalimatnya negatif, kita pakai didn't. Did not used to. Oke, setelah itu, it will be followed by verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Dari sini sudah jelas ya? Oke, good job. Kemudian,
Selain kita belajar tentang affirmative and negative sentence using used to and didn't used to, kita juga belajar tentang bagaimana sih merangkai kalimat tanya menggunakan used to. Ada dua tipe pertanyaan, masih ingat? Yang pertama menggunakan did. Apakah? Did, it will be followed by subject. And then it will be followed by used to. Nah, use-nya di sini memakai kata kerja bentuk pertama. Karena apa? Karena sudah ada did di sini yang menunjukkan past tense. Kemudian setelah used to, it will be followed by verb one. Kemudian jangan lupa question mark-nya ya. Nah, cara menjawab pertanyaan dari did hanya ada dua. Kalian pakai yes atau kalian pakai no. Kalau yes, itu jadinya yes I did. Kalau kalian pakai no, berarti bagaimana menjawabnya? No, I didn't atau did not. Oke, lalu tipe pertanyaan yang kedua menggunakan 5W plus H questions. Masih ingat kan? Apa aja 5W plus H itu? Ada what, when, why, dan yang lain sebagainya. Oke? Nah, setelah kata itu, baru masuk ke did tadi. Did, lalu subject, kemudian used to, dan verb 1. Jangan lupa question mark. Nah, cara menjawabnya seperti ini. I used to, baru diikuti oleh verb 1. Nah, begitu ya cara menjawabnya ya. Oke, next ya. Now, we go to our topic today ya. There is features of informal writing. Jadi, dalam penulisan sebuah karya tulis, terdapat formal writing dan informal writing. Kalau formal writing, kita bisa temukan dalam newspaper biasanya, lalu magazines. Nah, itu kita bisa sebut sebagai formal writing. Kenapa? Karena dia terkesan lebih kaku, lebih teratur, dan lebih sopan bahasanya. Kalau informal writing, kebalikannya, jadi nggak terlalu kaku, terkesan lebih santai bahasanya. Nah, biasanya ditujukan untuk teman-teman kita. Nah, kita biasa menemukan informal writing dari apa? Diaries. Terus apa lagi? Letters to our friends. Oke? Nah, sekarang Miss sertakan di sini ada dua diaries that written by Samuel Pepys yang sebelah kiri dan Gemma's diary yang di sebelah kanan. Sekarang Miss akan bacakan jadi kalian listen to me. Oke? Punyanya Samuel Pepys dulu ya. Monday, 22nd January. It was very cold this morning. There was ice on the inside of the windows. The servants made a fire for me in the bedroom. I had to wear 3 jackets, but I was still freezing. It was dark too. I needed 2 candles to write this diary entry. Oke, sekarang kita coba mendengarkan Miss Hana membacakan Gemma's diary ya, yang di sebelah kanan. Oke, listen to me ya. Friday, 26th May. What a day! I was late for school and we had a trip to the zoo. I forgot. They had to wait for me, and Mrs. Tarrant was angry. She gave me extra homework. She used to be my favorite teacher. The zoo was fun. We fed the monkeys, and a
baby monkey stole Joe's hat. It was awesome. But then we went to the snake house. Yuck, I hate snakes. Later, I was watching TV when Mom shouted, Gemma, homework! Arg! We didn't used to get so much homework. Tomorrow, I can stay in bed because it's Saturday. Oke, dari dua informal writing ini, bisakah kalian simpulkan informal writing itu apa aja sih features-nya? Coba dilihat, karakteristiknya apa sih dari informal writing itu? Coba perhatikan baik-baik. Jadi dalam informal writing itu biasanya terdapat ini. Nah, apakah itu? Tanda seru. Iya. Biasanya di dalam informal writing there are lots of exclamation marks. Lalu ada juga apa? Informal words and expressions. Ya kan? Jadi terkesan lebih santai bahasanya. Lalu ada apa lagi? Block capital letters. Nah, seperti kata Saturday, lalu Gemma homework, hate di dalam Gemma's diary. Nah, seperti itu ya. Biasanya ini disebut sebagai features of informal writing. Jadi dalam informal writing, apa aja tadi? Ada exclamation mark-nya, lalu block capital letters-nya, ya kan? Terus bagaimana bahasanya? Informal words and expressions. Biasanya pakai ekspresi-ekspresi dan kata-kata yang informal atau terkesan lebih santai. Ya, yang biasanya ditujukan untuk teman-teman kita. Begitu ya. Dari sini sudah jelas ya? Oke, good. Nah, finally we go here. Okay, now it's time to do the exercise. Please open your book page 29. Okay, open your book page 29, please. Finished? Good. Now I want you to do the activity 5. That is write notes about a school trip you went on. After doing the activity 5, I want you to do the activity 6. That is write a diary about your school trip based on the notes that you write in activity 5. If you can, please add some sentences using used to and didn't used to. After doing the exercises, please submit them to Google Classroom. Jadi tugasnya adalah mengerjakan aktivitas 5 dan 6 yang ada di halaman 29. Nah, di aktivitas 5, kalian membuat catatan-catatan kecil about a school trip you went on. Setelah itu, kalian membuat diary. Oke, about your school trip. Nah, kalian membuat diary-nya berdasarkan dari catatan-catatan yang kalian sudah buat di aktivitas 5 tadi. Oke, kalian tinggal melengkapi aja. Oke? Nah, if you can, jika kalian bisa, kalian juga bisa tambahkan beberapa kalimat yang menggunakan used to dan didn't used to. Oke? Nah, setelah kalian mengerjakan semuanya, kalian foto dan kalian submit to Google Classroom. Oke, dari sini sudah jelas ya? Good! So, this is the end of our class today.
Thank you for your participation and prepare yourself for the next meeting because we have quiz too. Okay? Good luck. Have a nice day. God bless you.